Tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful. Anak-anak gede lah. Orang penting mah. Wah, orang tersebut ini kuat. Kalau buahan. Ayah tuh bang, lauk menang, lantaran warga. Buka teh pas sahur mah baiknya naon-naon teh ya begini lagi oh katutup kurang tak itu teh mengalah ya ngajurin menurunkan di mana kira nurunkan apa puasana ge sana kudu jarcok bukana ge tadi urang mau udah dibuka kurit apa ikan baru ada di wacana iya ada video
dua nya aku naon sih. Jujur berani lu. Air runtahan, Pak. Runtahan ada di sana. Oh, anak-anak ampun yo. Aku banyak. Teka rasa, oh, teka rasa dalam bu. Jadi kita nukan deh. Berarti ngelak kawan. Dia nukanya katanya pun. Kayak runtahan ada. Ngobrol. Banyak digigit.
Jer, ay, puno ke wali nyambut.